डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, हर एक दिन कोई ना कोई मोमिन इस्लाम का दिफा करने आता है, अपने आप को बहुत आलिम फाजिल शो करने की कोशिश करता है, पर एक्स मुस्लिम के सवाल जवाब उसको इस कदर जलील होकर भागने पर मजबूर कर देते हैं जैसे खुजली वाला कुत्ता दुम दबाकर भागता है। ये लोग अपनी किताबों में मिरेकल दिखाने के चक्कर में अपने आप को पूरी तरह मानसिक विकलांग साबित कर बैठते हैं। इनके पास लॉजिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसीलिए ये लोग बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं कि ये तो मेरा अकीदा है। पर बात यहीं से बिगड़ती है। भाई, अकीदा तुम्हारा है, तुम जबरदस्ती दूसरों पर लादने की कोशिश क्यों करते हो? दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार अपील करता हूँ, अगर आप इस चैनल को बचाना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और 2 लाइन का कमेंट जरूर करें। मैडम साहब, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मतलब कुरान पाक की जो कोडिंग है ना, कोडिंग वो बिल्कुल परफेक्ट है सर। यार मैं जो वो बात ऐसे कर रहा था perfect उसका कुरान की कोडिंग से क्या ताल्लुक है? सर प्लीज मेरी बात सुन लें सर, 2 मिनट मेरी बात सुने सर, 2 मैंने मिनट। आपसे यही पूछा है कि जो मैं आपसे मेरी और आपकी जो बात हो रही थी जिसमें आप सोचने गए थे, वो जो सोचने जी गए थे वही वो सर, कुरान की कोडिंग सोचने वही गए मैं थे, कुछ सोचा, और सोचने गए थे? वही सोचा है सर मैंने। प्लीज मेरे 2 मिनट अच्छा, रुकिए प्लीज सर। उसका मैं आपकी आप सारी बातें बताएं कि एग्री करता हूँ, ठीक है। जो कोडिंग बता रहा हूँ कुरान पाक की कोडिंग बिल्कुल परफेक्ट है सर। पता है कैसे? 88 बार शैतान का नाम है, 88 बार फरिश्तों का नाम है, 7 आसमान 7 जमीन, और 12 बार जमीन का नाम है, और 32 बार समंदर का नाम है। तो सर ये कोडिंग तो साइंस के हिसाब से बिल्कुल सही है। साबित करें, जी सर। साबित करें कि 12 बार जमीन का नाम आया और 32 बार पानी का नाम आया। करें साबित। सर 12 बार आर्टिकल जमीन का पढ़िए नाम आपने। आया और 32 बार। 1 मिनट सर, 1 जी मिनट। सर, जी सर, अगर जी सर, जी 1 साबित। मिनट मेरी बात सुनो, अगर मैंने भाई साबित कर दिया इस्लाम कबूल कर लेंगे? जी सर, साबित करें आप। अगर मैंने साबित कर दिया इस्लाम कबूल कर लेंगे आप? भाई हाँ, लाएं साबित करें। सर इस टाइम तो मुझे हदीसों का नहीं पता, मैं आपको जो है ना अगली स्टोरी में हदीस की बताऊंगा बात इस नहीं बार। करे, आपने एक कोडिंग की है कि 12 बार जमीन का नाम आया। सॉरी सर, कुरान की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी, अगली तो स्टोरी में 12 बार के साथ 12 बार एक और बात, 12 बार जमीन एक का और नाम बात। आया है, ये साबित करें। और 32 बार समुंदर का नाम आया, ये साबित करें सर। सर मैं साबित कर दूंगा, थोड़ा टाइम दिया मुझे, मैं आपको यही किस स्ट्रीम में आके बताऊंगा आपको मैं। भाई एक और बात, एक और बात, नहीं, एक और बात नहीं, एक एक और और बात। बात नहीं सर, एक और बात नहीं, जी हम दूसरी बात ही क्यों करें? आपने एक जी मुद्दा रखा, मैंने कहा साबित करो, मैं इस्लाम कबूल करता हूं। अब आप भाग क्यों रहे हो? अब भाग क्यों सर रहे ये हो? बात यानी भाग नहीं रहा सर। कि आप लोग अपनी चीज पे कायम ही नहीं रहते। क्यों नहीं कायम रहते? सर देखिए, आप बात सुने सर, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर हर चीज मौजूद है, आप सर्च करके देख ले, तो हमारे भाई पास सर सर आप तो फिर आप आर्टिकल पढ़ के आ जाते हैं बगैर जाने बगैर बूझे, और आप आके जो है ना गेम डाल देते हैं यहाँ पे लोगों को गुमराह करने के लिए विदाउट नोइंग। अच्छा एडम साहब एक बात, एक कुरान पाक की फिर वही आयत है। बात, फिर तो वही बात, एक बात सर, मैं एक सेकंड मैं आगे चलूंगा ही नहीं तुमसे। क्यों चलूं आगे? जब एक तुमने मुद्दा दिया है और उस बात सही मुद्दे है, को मेरी अभी गलती पूरा है, नहीं कर रहे तो मैं आगे क्यों चलूं? पहले ये मुद्दा तो कंप्लीट मेरी करो ना। गलती है। नहीं बात सुने, मेरी गलती है, मैं ये रेफरेंस दिखाना है आपको, और है सर वाकई में है, इस बात की मैं तो बता सर रहा हूँ, है दिखाए सर। ना, तो दिखाए ना। लेकिन ये नहीं पता आयत नंबर वर्ष नंबर नहीं पता, नहीं तो आपको मैं अभी भी बता दूं सर, है सर सही इस आप बात। सर एक सेकंड, आपको किसने बोला है? क्योंकि आप आर्टिकल पढ़े, आप आर्टिकल पढ़े, आपने आर्टिकल आर्टिकल पढ़ के कभी सर, इसको सोचा ही नहीं। बात सुने सर मेरी, ये मैंने सर बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है। ये न्यूज में भी आया था, मौलानाओं के बड़े बड़े मुफ्तियों के नाम इसमें सर आए मौलाना हैं। आपके झूठ बोलते हैं ना, साले कुत्ती के बच्चे। सर झूठ, देखिए झूठ भी बोलते हैं, लेकिन ये नहीं कि हर बात झूठ हो उनकी, झूठ नहीं कितने बोलते, बच्चे? छुपाते हैं आए बातें। आए गिनते बच्चे। अल अर्ज हाँ जमीन को कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार यहीं पे हो गया ठीक 1992 के है। साथ। 8 9 10 11 12 13 14, 12 से तो ऊपर चले गए हम। ठीक है 15 ठीक 16, अब आगे चलते जाएं, अर्ज पे अर्ज, अभी भी पेज 2 आ गया। 16 बार एक सफे में था, कोई 16 17 बार इसमें है। अगले सफे में चलते हैं, कोई 16 17 बार इसमें है। ये अर्ज का जो 12 है ना, ये तो जी मैं जी। एम ही सोते सोते पूरा कर दूं, ये तो मैं सोते सोते पूरा कर दूं।
یار آپ لوگ آرگیومنٹ لے کے آتے ہو وداؤٹ نالج، وداؤٹ ویریفیکیشن، وداؤٹ ویلیڈیشن، اور آپ آ کے اب آپ نے کہا تھا کہ اگر 12 بار ہوا تو میں اسلام قبول کروں گا، ابھی اسلام چھوڑو نا، یا مفتی کو گالی دو، یہ آرٹیکل لکھا ہوا ہے، گالی دو حرامزادے کو، جھوٹے کو. یہ مومن پوری طرح سے جھوٹا ثابت ہو گیا ہے. اب آپ اس کا گلیس پنا اور مکاری دیکھیے. اسلام چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ بندہ تو اس کو بھی برا نہیں کہے گا جس سے اس نے فالتو کی باتیں سنی ہیں. کون سے جھوٹا نا، جی سر آپ ابھی میں نے تو تمہیں دکھا دکھایا دیا. 12 سے زیادہ ہیں. تو پھر کیوں 12 پھر سے یہ زیادہ کیوں ہی نظر بولا، آ رہے ہیں. کیوں بولا تم نے ایک دفعہ بھی نہیں چیک کیا؟ یو ہیو نیور چیکڈ اٹ. تم نے آج تک ایک دفعہ بھی چیک نہیں کیا اس چیز کو، تم نے یہاں پہ آگے بول دیا. اور کوڈنگ، قرآن کی کوڈنگ، قرآن کی کوڈنگ، قرآن کی کوڈنگ کوئی ہے ہی نہیں. آپ کے قرآن کی کمپلیٹ ورسز ہی نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے قرآن میں کمپلیٹ آیتیں نہیں ہیں. قرآن خود کہتا ہے کہ ہم جس آیت کو چاہتے ہیں یا محمد، ہم اس آیت کو تمہارے ذہن سے بھلا دیتے ہیں یا اس کو ایبروگیٹ کر کے اس سے اچھی آیت لے آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ناسخ و منسوخ. نہیں پتا کیا تمہیں؟ قرآن کی کوڈنگ، قرآن کی کوڈنگ، قرآن کی کوڈنگ. پورا قرآن تو کسی مسلمان کے پاس ہے ہی نہیں. کون سی کوڈنگ؟ جو 1924 کے اندر جو قرآن لکھا تھا کائرو ایڈیشن، اس کی کوڈنگ کی بات کر رہے ہو میرے ساتھ، وہ بھی اس میں نہیں پوری اترتی. میں حفظ کے ورژن کے علاوہ ورش کے ورژن پہ چلے جاؤں تو وہ اس سے فرق ہے، اس میں آیتوں کی ترتیب ہی فرق ہے. میں ورش سے نکلوں قانون پہ چلے جاؤں، آیتوں کی ترتیب فرق ہے. کیا بچوں والی بات کرتے ہو میرے ساتھ؟ سو ڈونٹ گیو می دیز آرگیومنٹس جو کہ میرے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، میرے آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے. وائی آر یو ایون گیونگ می دوز آرگیومنٹس؟ اب چھوڑو اسلام. اچھا سر بات نہیں سنیں، اب فریڈم چھوڑو آف اسلام اسپیچ نا. ہے. نہیں دیکھو، اگر عرض جو ہے 12 دفعہ نکلتا تو میں نے اسلام قبول کرنا تھا نا، تو اب تم بھی چھوڑو. جی 12 جی دفعہ نہیں نکلا، چھوڑو اسلام، چھوڑو نا اب. اچھا سر نہیں اچھا آپ سر نہیں، اوکے ہو. امام صاحب اب آپ اسلام چھوڑے نا، کیونکہ آپ نے جو میرے اوپر مدعا لایا تھا ریورس میں آپ کے اوپر پورا اترتا ہے. چھوڑے وہی سر میں نے مولانا سے سنا، میں نے ریسرچ نہیں کی، مولانا. مجھ سے بھائی مجھے غلطی کیا ہوئی ہے. پرواہ، اگر مولانا سے سنا تھا تو پھر میرے اوپر اتنا بڑا کیوں رکھا تھا مدعا کہ اگر میں لے آیا تو تم اسلام چھوڑو گے؟ یہ مدعا میرے اوپر کیوں رکھا تھا اگر تمہارے اوپر ریورس میں پورا نہیں اترتا تو کیوں رکھا؟ بالکل آئی ایم سوری سر. اچھا فریڈم آف اسپیچ پہ آتے ہیں. نیکسٹ ٹائم تم دنیا کے کسی چینل میں گئے اور اگر مجھے پتا لگا کہ تم نے اس ٹائپ کا مدعا کسی اور کو دیا ہے تو جی جی میں اس چینل پہ اوپر جا کے تمہیں گالیاں دوں گا ماں بہن کی، یاد رکھنا، اور ہمارے محمد کو بھی دوں گا. اس ٹائپ کی کبھی کسی کو چیلنج نہیں دینا اگر وہ تمہارے اوپر ریورس میں پورا نہیں اترے. یہ تو آپ بیلنس کر رہے ہیں نا، میں نے تو ابھی آپ تک آپ سے کوئی وائلنس غلط نہیں بات کر نہیں رہا، کی. نہیں میں وائلنس نہیں کر رہا. یہ میں اس لیے کروں گا کیونکہ تم نے اب مجھ سے پرومس کیا آئندہ تم ایسا مدعا کسی کو نہیں دو گے، اور اگر تم نے دیا تو تم اس گالیاں کھانے کے حقدار ہو. یہ تو آپ اپنا پرومس مجھ پہ تھوپ رہے ہیں نا، میں نے تو نہیں کیا آپ سے پرومس کوئی. نہیں کیا تو پھر مجھے بتاؤ میں تم سے آگے بات کی، تم پھر اگلا جھوٹ بول دو گے، پھر اس سے اگلا جھوٹ بول دو گے. میں تمہارے جھوٹ توڑنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. جب تم کوئی مدعا دو گے مجھے، آپ نے اگر تم سنو، اگر تم مجھے کوئی جی مدعا دو گے، تم نے ویلیڈیٹ اور ویریفائی نہیں کیا ہوا، تم نہیں دو گے. اب بولو، اگر تم مجھے کوئی مدعا دو گے، تم نے اسے ویلیڈیٹ اور ویریفائی کیا اور تم دکھاؤ گے، نہیں تو تم بولو گے نہیں. اچھا بات سنیں آپ میری، آپ نے جو جی بات دکھائی میں نے اسے ایگری کیا، میں نے کہا آپ صحیح رائٹ ہو. میں نے کہا ہے میں کہ نے اب اس کے بعد، میں نے کہا اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو بھی بولو گے وہ ویریفائیبل بولو گے، نہیں تو نہیں بولو گے. کیا ہم اس بات پہ ایگری کرتے ہیں؟ اوکے 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 اب بولو، آگے چلے. آگے کیا چلوں؟ اب مجھے بات بتاؤ سنیں، کہ فریڈم آف فریڈم آف اسپیچ بات اسپیچ. کر رہے ہیں نا ہاں جی. سر. دیکھیں فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ ہے کہ کھلی آزادی سے بولنا جو بات ہے، ٹھیک ہے سر، جو بات ہے آپ کا رائٹ ہے، آپ بول سکتے ہو. اب لیکن یہ تو نہیں فریڈم آف اسپیچ تو گالی گلوچ، یہ گندا کہنا کسی کے ریلیجن کو، کسی کے جو ہے نا دل آپ دکھے، کا یہ تو محمد فریڈم آف اچھا اسپیچ. بالکل یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، 100% نہیں ہے، نہیں ہے نا، مانتے ہو اس بات کو؟ جی بالکل. بس بہترین. اس کا مطلب ہے کرسچن جو ہے بالکل صحیح ہے، وہ عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں. کیوں بولتے ہیں ان کے بارے میں؟ یہ کیا بکواس ہے کسی کے ریلیجن کو بلا بلا کہنا؟ Who the hell are you to say کہ کرسچنز کا ریلیجن خراب ہو چکا ہے، عیسیٰ خدا نہیں ہے؟ آپ کیوں بولتے ہیں ان کے بارے میں اس طرح بلا بلا؟ Who the hell are you to؟ یہ تو فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، یہ تو فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے بھائی، یہ تو فریڈم بالکل آف نہیں اسپیچ ہے. نہیں میری ہے. بات سنیں، تو پھر کیوں بات بولتے سنیں ہو؟ سر، بات. اچھا آپ نے بات سنی، آپ میں اپنی بات رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، لیکن یہ نبی کے الفاظ ہے، کسی نارمل انسان کہے گا. دیکھیں سر، نبی کے بارے میں بول سکتا ہے، ٹھیک ہے. کون سا نبی؟ کون سا نارمل نبی؟ انسان نبی کے بولے گا نا تو وہ آپ ایک سیکنڈ اس کو عیسیٰ کو نبی کس نے بنایا؟ تم لوگوں نے، اللہ نے تمہارے نبی نے، اللہ تمہارے جھوٹے نبی نے، تمہارے جھوٹے نبی نے، اللہ نے نہیں. اللہ کوئی ڈائریکٹ آ کے نہیں بولا تھا
कभी मैंने किसी ने अल्लाह देखा? नहीं देखा। किसी ने जिब्राइल नहीं देखा? देखा। नहीं देखा। ठीक है, तो अल्लाह ने डायरेक्ट आके नहीं बोला, हमें नहीं पता, हमारे मुताबिक एक इंसान ने बोला है। ठीक है, एक इंसान ने बोला एक रब के बारे में, किसी के रब के बारे में, कि वो रब नहीं था, वो इंसान था। आप लोग किसी के दीन के बारे में बोल सकते हो, कि कोई दूसरा आपके दीन के बारे में क्यों ना बोले? जब तक एडम की ये बातें इन लोगों को साफ तौर पे अच्छी तरह समझाई नहीं जाएगी, तब तक ये लोग गैर मुस्लिमों को उल्टा सीधा बोलते ही रहेंगे, क्योंकि ये सब बकवास इन लोगों की किताबों में ही लिखी है। वाई अभी आपने बोला किसी दूसरे के दीन को बुरा भला कहना सही नहीं है। क्या आप रोज मुंह से नहीं बोलते कि ईसाइयों की किताब बदल चुकी है, उनका जो रब है वो रब नहीं था, बोलते हो ना? तो कोई दूसरा बात आपके सुनो। दीन के बारे में क्यों ना बोले? सिंपल क्वेश्चन है। बात सुना सर, ये जो मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को गलत कहा गया, सिर्फ नबी के अल्फाज हैं सर, नबी के मुंह से निकले हैं, और कोई इस बारे में नहीं बोल सकता। जो बोलता सर है वो मैं गलत तो करता नबी है। क्यों तो क्यों बात क्यों एग्री क्यों करते हैं सर। झूठ बोलते हो तुम? तुम्हारा कुरान बोलता है, तुम रोज कुरान में पढ़ते हो। ईसा इब्ने मरियम, क्या पता? ईसा इब्ने मरियम खाता था पीता था, और उसकी माँ भी खाती पीती थी। ये नबी नहीं है, तुम्हारा कुरान बोलता है, और तुम उसको पढ़ते हो, तुम उसको ऊंचा ऊंचा प्रचार करते हो। क्यों झूठ बोलते हो मेरे साथ? झूठे इंसान, झूठ पे आ गए हो, झूठ पे आ गए हो। और मैं यही दिखा रहा था, इस्लाम कहता है कि आप झूठ बोल सकते हो, अगर झूठ बोलने से आप अमर बिल मारूफ के ऊपर रहो तो आप झूठ बोल सकते हो। क्यों झूठ बोलते हो भाई? झूठ एक झूठ नहीं है अगर वो अच्छाई के लिए बोला जाए। ये तुम्हारी सही बुखारी की हदीस है, लिहाजा तुम अगर लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए झूठ बोल रहे हो तो वो सच्चा, वो झूठ नहीं नहीं, झूठ ही नहीं है। एक मिनट ये बुखारी की सर, एक हदीस है, मिनट। तो लिहाजा तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लोग तो मुंह से बोलते हो ईसा खुदा नहीं है। नहीं नहीं, सही बुखारी की जो आपने हदीस बताई, झूठ, कोई झूठ अगर बोल रहे हो तो मतलब किसी की जान बचाने के लिए, वो झूठ झूठ नहीं होता। ये तो बिल्कुल सही बात झूठ बोली बोल आपने रहे हो सर। टू से गुड, जान बचाने की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे किसने का जान बचाने की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है टू से समथिंग गुड। सही बुखारी की हदीस थी ना, आपने सही बुखारी ये हदीस के सामने बारे है, में पढ़ो बोला। क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है जान बचाना? कहाँ पे लिखा हुआ है जान बचाना? कौन सी हदीस? मेरी सही जान बुखारी। तुम दूसरी हदीस बोल रहे हो, मैं दूसरी हदीस बोल रहा हूँ। उर्दू में दिखाया कैसे है बच्चों वाली बात ट्रांसलेशन। करते हो? ट्रांसलेशन उर्दू में दिखाया इसकी। उर्दू में ट्रांसलेशन? उर्दू अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती? ये लो उर्दू दे दो। नहीं, हमसे अब्दुल अजीज अरबी दिखा रहे हैं तो आप सही कराने की कोशिश, इसलिए अच्छी बात की जब लिखा है ऐसा सिलसिला, कोई अच्छी बात कह दे। अच्छा एडम साहब, ये अगली स्ट्रीम में जुड़ते हैं, ठीक है सर? बड़ी मेहरबानी सर। ओके। ओके चलो, एटलीस्ट अच्छा बंदा इसे समझ लग गई। जी जनाब जोश भाई, क्या हाल है? एटलीस्ट भाई को समझ लग गई कि गेम खराब हो रही है इसकी। ओके, शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। थैंक यू आदम सर, आपने हमको लिया। आपको तो हम सर बोलेंगे अब, क्योंकि सर। आप बहुत। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।